कायनात की हर चीज की कीमत कौन लगाता है? इंसान, मैं लगाता हूं। और मेरी कीमत कौन लगाएगा? अल्लाह। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया। ठीक। तो मैंने कहा इसलिए पैदा किए गए हैं हम, इसलिए भेजे गए हैं। और वो जिंदगी गुजारनी कैसे है, वो मोहम्मद मुस्तफा ने हमको बताई है कि वो जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दौर में अल्लाह ने अपने फजल से ये दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया है। लोग इसमें निकलते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीखते हैं। जब वो जिंदगी को सीखते हैं, जब जैसी वो जिंदगी में आना शुरू करती है, नूर जिंदगी में आना शुरू कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खिला कैसे गए? कौन सा कदम बैतुल खिला के अंदर पहले रखा और अंदर जाने से पहले दुआ क्या पड़ी? और वहां से जब बाहर निकले तो कौन सा कदम पहले बाहर निकाला और बाहर आके दुआ क्या पड़ी? जिसने ये सीख लिया उसने बैतुल खिला में जितना वक्त गुजारा इबादत में गुजारा। जिसके जिस्म से जितने रसूलुल्लाह के तरीके निकलेंगे उसके जिस्म से उतना ही नूर निकलेगा। जिसके जिस्म से जितने रसूलुल्लाह के गैर के तरीके निकलेंगे उसके जिस्म से उतनी ही तारीकी और जुल्मत निकलेगी। और नूर अपना असर कहां डालता है? दिल पर। नूर अपना असर कहां डालता है? दिल पर। जुल्मत अपना असर कहां डालती है? दिल पर। दिल पर। तो दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है तो कुरान में अब दिल नहीं लगता, कुरान सुना ही नहीं जाता। गुनाह करना ऐसे है जैसे मक्खी को उड़ाना। क्यों? क्या वजह है? दिल तो इसके पास भी है, काला हुआ है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस दिल की सफाई करके इसको हम नूरानी कर देते हैं। जब ये नूरानी हो जाता है तो फिर दिल बेचैन हो जाता है अल्लाह की तारीफ सुनने के लिए। फिर रात को नींद नहीं आती जब तक आदमी तहज्जुद की नियत ना कर ले। फिर अपनी फजर की नमाज को प्लान करके सोता है, मुझे हर हाल में फजर की नमाज पर उठना है भाई। ये किस बात की निशानी है? इसके दिल में नूर है, नूर। इसके जिस्म से रसूलुल्लाह के तरीके निकल रहे हैं जिनकी वजह से अंदर नूर जमा हो रहा है। और वो नूर थोड़ी देर के बाद चेहरे पे आ जाता है। जब हम कहते हैं कितना चेहरा इनका नूरानी है, क्या है? वो नूर है उसके चेहरे का। इसके जिस्म से रसूलुल्लाह के तरीके निकल रहे हैं। पहले तो वो जाके सीने में भरे, जब सीने से छिलके बाहर तब चेहरे पे आकर उसके चेहरे से जाहिर हुआ। उसके चेहरे पे नूर कैसा है? जो फजर की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है उसके चेहरे से अल्लाह सुलहा का नूर हटा देता है। चौक की तरह हो जाता है उसका चेहरा, जैसे कुफार का होता है। जो जोहर की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है उसकी जिंदगी से रिज्क की बरकत निकाल दी जाती है, उसके रिज्क में से बरकत निकाल दी जाती है। कमा कमा के पागल हो जाएगा, पूरा नहीं पड़ेगा। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है अल्लाह उसके जिस्म की ताकत को सल्ब कर लेते हैं, मुसलसल पूरी जिंदगी बीमार रहता है। जो मगरिब की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है उसको उसकी औलाद से कभी कोई नफा नहीं होगा। और जो इशा की नमाज जानबूझकर कज़ा करता है उसको दिन रात को सुकून चैन इत्मीनान की नींद नहीं आएगी। यही 5 चीजें जिसके लिए हम जिंदा हैं। चेहरे की खूबसूरती, रिज़्क़ में बरकत, जिस्म की ताकत, औलाद और मेरा जो कुनबा है उसके अंदर आपस में मोहब्बत, और रात को सुकून चैन की नींद। ये पांचों का ताल्लुक किससे है? 5 वक्त की नमाज से। अब शैतान ने क्या किया? अभी ना बांटना मेरे यार, बस यहीं छोड़ दो, अभी बस यहीं छोड़, बस 5 मिनट और दूंगा। अल्लाह तुम आप सब हजरात को बहुत खुश रखे। 5 मिनट और। शैतान ने क्या किया? शैतान ने यह किया कि जो चीजें अल्लाह के यहां कीमती थी उनको मेरे नजदीक बेकीमत कर दिया। जो चीजें अल्लाह के यहां कीमती थी मेरे नजदीक उनको बेकीमत कर दिया। और जो चीजें अल्लाह के यहां बेकीमत थी उनको मेरे नजदीक कीमती कर दिया। तो मैं अल्लाह के नजदीक बेकीमत हो गया। आज हम 1.5 अरब हैं, अल्लाह के नजदीक बेकीमत। वेरी क्विकली आई विल टेल यू। दो वाकयात बस आपको सुनाता हूं।
آپ یہ دیکھو رسول اللہ کے طریقے نورانیت یہ کفار بھی اپنائیں گے, دنیا میں اللہ ان کو ڈیویڈنڈز دے گا. وہ یہاں دنیا میں سچ بولیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے, دنیا میں جسٹس سسٹم بنائیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے, کاروباری ایتھکس کے ساتھ چلیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے. اس کی مثال دیکھیں آپ, میں جس وقت نارتھ اسٹارم میں یا والمارٹ میں کچھ خریدنے جاتا ہوں, جب میں خریدنے جاتا ہوں تو جہاں میں جس ٹل پہ میں جا کے اس کو پیمنٹ کرنے لگتا ہوں, یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ریفنڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ریفنڈ. کہ یار پریشان مت ہو, بڑے دل کے ساتھ خرید, کوئی نہیں پسند ہے واپس کر دینا. ٹھیک, میں نے لے لیا جی $50 کا سویٹر خریدا, میں چلا گیا, اس کو 6 مہینے پہنا, 6 مہینے کے بعد میں واپس لے آیا, اور واپس لا کر اس کو کہہ رہا ہوں یار مجھے تو پسند نہیں آیا. تو اس نے دیکھا سر ڈو یو ہیو اے ریسیٹ, میں کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیٹ. سو واٹ ڈو یو وانٹ, ڈو یو وانٹ اے ریفنڈ اور یو وانٹ این ایکسچینج؟ آئی وانٹ اے ریفنڈ. 6 مہینے پہننے کے بعد میں نے وہ سویٹر اس کو تھمایا, $50 اس سے لے لی, اور دل میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے کیا اس کا حشر کیا ہے. ہاں, تھنکنگ کہ اس دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں. اس نے تو مجھے $50 واپس کر دیا. اب بھائی میری دکان پر آئے شلوار قمیض خریدنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا, میری دبئی اسلامک بینک میں ملاقات ہوئی ان سے. ٹھیک ہے, اور میں یار پیسے والے آدمی ہیں تو کم از کم 15-20 ہزار کی تو شاپنگ ہوگی, کوئی نہیں 25 ہزار بھی لگ سکتے ہیں اگر میں نے تھوڑا سا کھینچا تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, یہ بھی دیکھیں بھائی یہ بھی دیکھیں, یہ لوگ خریدوا کے یہ چلے گئے. اگلے دن جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ انہی بیگز کے ساتھ میری دکان میں انٹر کر رہے ہیں جو بیگز یہ لے کر گئے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ واپس کرنے آئے. دیکھو آپ تو ٹل پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے, آپ کو پتا ہے واپس کرنے آئے, تو مجھے نہیں پتا ہوگی یہ بات, یار یہ کچھ واپس کرنے آئے ہیں, بیٹھا ہے افی سامنے سب پتا ہے. اب جب یہ میرے پاس آئے تو پہلے تو میں یار کیا مصیبت آ گئی. ہاں جی جنید بھائی مجھے پہچانے نہیں. یار بھائی یہاں 313 لوگ روز آتے ہیں, کون ہو بھائی تم؟ ہاں کون ہو؟ ارے میں آپ کے ساتھ دبئی اسلام ہے. بھائی کون دبئی اسلام ہے, کون دبئی؟ میں نہیں گیا دبئی. نہیں سر میں بینک کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی کس لیے آئے ہو یار؟ سر وہ میں یہ ایکسچینج کرانا. کیوں؟ اب یہ کیا بات ہے کیوں بھائی کروانا ہے اس نے؟ یار وہ رنگ پسند نہیں آیا, کو بیوی کو کچھ پسند. میری پوری کوشش ہو کہ بھائی کو ان کے پیسے واپس نہ کروں میں, تاکہ میرے ٹن سے پیسے نہ نکلیں. ہاں, خون کے آنسو ان کو رلا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کو میں بھیجوں گا باہر. ٹھیک, اب والمارٹ کا سائز دیکھ لو اور میری دکان کا سائز بھی دیکھ لو. ہاں, اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے, میں نے نہیں کیے ان کو پیسے واپس. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, تم نے آج کسی کو کوئی چیز بیچی اور کل تم نے اس کو واپس لے لیا, اگر وہ واپس لایا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. کس کا طریقہ ہے جی؟ محمد مصطفیٰ.